এই মঞ্চরে ওতা মহোদୟ ପାଲାର ମୁଖ୍ୟ ସେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ବି ସରପଞ୍ଚ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏଇଭଳି ଏକ ପାଲା ଅବସରରେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ଏ ମଞ୍ଚ ଆରୋହଣ କଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେଠି ଗାୟକ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବଚନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଜି ସେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଯେ ଅପା ତାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ବାସ୍ତବିକ ସେ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କାରଣରୁ ଆଜି ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ମଣିଷ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଜୀବନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଆମେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ପୁଣି ଫେରିଯିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। उग्रसेन को पुष्प मारी हर से प्रभु देले तोड़ी, हर से प्रभु देले तोड़ी, हर से प्रभु देले तोड़ी। पुष्प मारीटा दीटा हाथ धरी उग्रसेन बेकरे फूल मालीटा पकेला मो प्रभु। हर से ताकू आज्ञा देले नृपति होई बुभइले, नृपति होई बुभइले, नृपति होई बुभइले। बुढ़ा आज्ञा ताले कृष्णर हाथ केतेटा? हाथ चारि हाथ। चारिटा हाथ तू केमती कहउथुलु दीटा हाथ? आज्ञा दीटा हाथ सत कथा मु सेइते भगवान। ताहले कृष्णंकर बापा किए? कृष्णंकर बापा वसुदेव। कृष्णंकर बापा आज्ञा वसुदेव। तू गोटे काम कर, कौन आज्ञा? पाला छाड़ी की पइड बेपार कर। आज्ञा पइड बेपार कटुनी सेतेरा उत्तीर्ण होई पाइलिनी मो नाती 100टा खाइला दिनकू। नो लाटिन सफा कर। हां सेइटा कि जानि करले हमता दे सेथेरे प्रतिपोषण हेई परिबिनी। आउ ना आउ जु खाली गिलुचु बसा घरे सोउचु। आज्ञा जते कि खाइबा को मोर भारी मन केवल तुम पाखरे अछि बोली खाउची आउ जा पाखरे थिली खाउ नथेली। काली रात्रि रे भगवान बाबू को कहलु टिके मटन हौ। आज्ञा आ मिर्चे कोड़े माछ होइची पुनी कहले होता भाईना कहछि मटन हबनी ना भाईना टिके अपेक्षा कर। दी 3 किलो मटन आनी रोसई करछि। आमे दी बंधु जाको गोटे खोली रे खाइलु। ए छोट लोक पिला आम खोली रे अधा कि नै आ मु तो अपेक्षा करि के बसी थिली सार निश्चित छाड़ी के देबे मते। रे निर्लज आज्ञा कृष्ण वसुदेवर पुଅ नुह, आउ वास्तव रे प्रकृत रे होछि कृष्ण नंदर पुଅ। कृष्ण को देवकी जन्म करी नाही, कृष्ण को जन्म करी थी मां यशोदा रे। सदप मिछ कथा कहउछन जे एमिति अनेक गायक मरलानी तमे मरिबा एथरो। कोन कोन कहलु? तमे निश्चित मरिबा मिछ कहउछ। मु मिछ कहूछि? वसुदेव पुआ हो कृष्ण नहंती ना आउ का पुआ कहउछन? ओरिजिनल कृष्ण होछि नंदर पुଅ। नंदर भारजिया यशोदा गर्भवती हे कृष्ण को जन्म देई। यार करुणा गला पर्यंत कदापि छाड़ीबनी मागिराम। मागिराम हां तो बालो पाचिलानी हरे मो ना मागिराम नाइ मु कहउछ मागिराम छाड़ीबनी। बहिर प्रमाण दउछि देख। आसो देखिबा। बहिर ना हेला नंदवंश प्रदीपम। बास कवि हेले स्वयं राजा नंद लिखिछंती। अच्छा कला ततो माघादी नंदाया रात्रंगर भगत हरि भाद्र कृष्ण बुधाष्टम्या निषिधे प्रकट्यार हे बुदु।
उत्तर देले तत्व माघादि नंदाया बोले माघ मासर आज्ञा आद्य बोले पहली दिन କହିଲି ଯେ नंद सहित यशोदांकर मिलन है ଆଚ୍ଛା नंदा बोले नंदंकर भारजिया बोली संबोधनार्थे नंदा ଆଚ୍ଛା यशोदांक गर्भरे ଆ, नंदंक बिंदु स्थापन हुए ଆଚ୍ଛା पुओटीए जन्म है भाद्रव मासरे ଆ, भाद्रव मास ଓ, कृष्ण पक्ष ଆଚ୍ଛା अष्टमी तिथि ବାସ୍ रात्र 12टा लग्न रोहिणी वृषर संयोग रोहिणी वृषर संयोगे अष्टमी तिथि अर्ध भागे किंतु ଆ, नंदर पुओ कृष्ण है दी हाथ दिया ଆଚ୍ଛା मात्र ଓ, कृष्णଙ୍କର हाथ वसुदेवर पुओ हाथ है 4टा हाथ सारी ताहले आमे पुराणरे ଓ, कोन 2टा कृष्ण आज्ञा देखिछे कि ସତ ନା। କଥା। कवि कहले जन्मरु वृंदावनम परित्यज्य पादमे कन गच्छति ବାସ୍। कृष्णटा जीवन रे वृंदावन को छाड़ी देले आउ कुआरे जाइनी তোমার নাই নাহান্তি काली गोप कटक को गला किए সেই কথা তো द्वारका कटक रे अट्टालिका निर्माण कला किए সেই ভগবান কৃষ্ণ जदि एकथा सत्य ଆ, ताले मु केडे गालुआ गाय को आपन कहली जे से कृष्ण ए कृष्ण दुई ଆ, ताहले जदि एकथा ठीक ଆଚ୍ଛା जदि नंद पुओ कृष्ण ओरिजिनाल भगवान ବାସ୍ प्रकृत ए वसुदेव पुओ कृष्णटा गला कुआड़े वाड़े जानिबा ए संदेहटा मु आपन को मोचन कर देले ଆ, होय तो मोर श्रम सार्थक हबो ବାସ୍ 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 वसुदेव मुंडे जेते बेले ଆ, नंद मंदिर रे जाई मिली ଆଚ୍ଛା नंद मंदिर रे पहुंची जाइछु ବାସ୍ 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 सेते बेले कुसे यशोदा जन्म करी दवा पुओटा आहा 2टा पिला जन्म करिछि गोटिए हला कृष्ण आ गोटिए हला बिजुली कन्या ଆଚ୍ଛା जणे हला सत जणे हला माया आहा तेणु पंडिते माया ଆ, एपटे नंदंकर पुओ कृष्ण आ जड़ रूपरे पड़िछि आया आया मंगलमय परम पुरुष कृष्ण जेते बेले पहुंची गले आ अनेई देला ଅନନେରା आपण बारंकर भगवान कृष्ण ଆଚ୍ଛା किए ना वसुदेव पुओ उंडी देला हाँ कोला बाबा रे ଆହା, तमे किए प्रभु ଆ, କିଏ ସେ? ये अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अप्राकृत प्रेम मूर्ति तुंडी କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ଭାଇର ପାଟି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ମତେ ଅଖାଡୁଆ ଲାଗିବ ମୁଁ ପାରିବିନି ତେଣୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ମୋ ଧନ ମତେ କହ ଆଉ ଏଇଟା ଶୁଭୁଛି ଓ ପ୍ରାକୃତ प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अप्राकृत प्रेम मूर्ति कुव्यक्त अव्यक्त लीला कुव्यक्त
ମନରେ ଥିଲା ଅନେଇ ଦେଲା ନନ୍ଦ ପୁଅକୁ କଲା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ତମେ କିଏ କି? କିଏ ସେ ତମେ? ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ଆଦି ଅନାଦି ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ଆତ୍ମାରାମ ସନାତନ ଆତ୍ମରାମ ଆତ୍ମାରାମ ନିରୂପଣ ଆତ୍ମାରାମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে সুখ বলে আমার কৃষ্ণ জগতর গুরু রে সুখ বলে আমার কৃষ্ণ জগত গুরু হারি বলে আমার রাধা পাঞ্ছা গল্প গুরু সারি বলে আমার রাধা বাঞ্ছা করপতরু এ সুখ বলে আমার কৃষ্ণ আনন্দির জল সারি বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চরী সারি বলে আমার রাধা সখী তিয়রি বলে আমার কৃষ্ণ বলে আমার কৃষ্ণ বলে আমার কৃষ্ণ সুখ বলে আমার কৃষ্ণ আধারে ময়ূর পাখা আরে ময়ূর পাখা আধারে ময়ূর পাখা আই বলে আমার রাধা কোতে হইছে না বলে আমার কৃষ্ণ ও বলে আমার কৃষ্ণ মধ্যায় মায়ূর পাখা আরে মাইল পাখা আরি বলে আমার রাধা বামে তো হইতে লেখা আই বলে আমার কালা আনিতে হইছে লেখা কবদে মধুর মুরলি গুন 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 বাজে ও বলে ফদুর গুনগুন গুনগুন মায়ে কবদে মধুর মুরলি গুন 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 বাজে মুখে মধুর গুনগুন 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 বাজে মাথায় ময়ূর পাখা জিগি 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 ধরে আধারে ময়ূর বাজে কিনকিন 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 বাজে আরে ময়ূর পাখা জিগি আধারে ময়ূর বাজে জিগি না নাচে না সাজে কেমন সাজে কেমন সাজে সমাদার মন্ত্র মুরলি গুন 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 বাজে পাখা জিগি 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 ধরে হরি বল হরি ভগবান কৃষ্ণ নেই দিলে আচ্ছা বিচার কলে রে মুখ আগে পুছ হ্যাঁ এ চারিভুজিয়া কৃষ্ণ বসুদেব মুন্ডরু দেই পড়িলে কোঠিকে না নন্দ পুଅ কৃষ্ণ দেহକୁ ଯାହାକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର
আহা ଯାଜପୁର ବାଲିଆ କବି ଭକ୍ତ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ? କଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା? ଏ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ପୁଅ ଡେଇଁ ପଡି ନନ୍ଦ ପୁଅ ଦେହରେ ମିଶିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହେବା ହଁ ପ୍ରାୟ ହୋଇଲା ପ୍ରାୟ ହୋଇଲା ପ୍ରାୟ ହୋଇଲା ସୁନ୍ଦରେ ପରମ ପିବା ମିଶିଲା କିବା ମିଶିଲା କିବା ମିଶିଲା ଏହାକୁ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ଧାଡ଼ିଏ କଲମ କଲେ ହଁ ମିଶି ଯାଏ ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ ରବି କିରଣେ ମିଶି ଗଲା ଯୋଦ୍ଧା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ଚରଣେ ଆତ୍ମା ତରଳେ ଆତ୍ମା ତରଳେ ଆତ୍ମା ତରଳେ ଆତ୍ମା ତରଳେ ଆତ୍ମା ତରଳେ ଆତ୍ମା ତରଳେ କବି କହିଲେ ଜୀବ ଯେମିତି ପରମ ଭିତରେ ପଶେ ଆଚ୍ଛା ଭେଜାଲ ଦୋକାନୀ ଯେମିତି ବିହି ଭିତରେ ଗୋଡି ପୁରେଇ ଦିଏ ଆଚ୍ଛା 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 ଧାନ ବେପାରୀ ଯେମିତି ଧାନ ଭିତରେ ଅଗାଡି ପୁରେଇ ଦିଏ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ବେପାରୀ ଆସିବ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଣ୍ଡିକି ଧାନ ଦେଇକି ନେଇକି ଯିବେ ଆହା ସେଥିରେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ମିଶେଇ ଦଉଛି ବାସ୍ ଓଦା ଧାନ ହେଲେ କଣ୍ଟାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଉଠିବ ହଁ ଗଲା ଆଜିକାଲି ବେପାରୀ ମାନେ ସୋରିଷରେ ମାଣ୍ଡିଆ ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କଣ ପାଲା ଆଗା ହେଇଯାଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବି ହଁ ତାଲଚେର ଡ୍ରାଇଭର 10 ଚକିଆ ଟ୍ରକରେ ଆଜ୍ଞା କୋଇଲା ନଉଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ହାତ ଟେକିଦେଲି ସେତେବେଳେ ପାଲା ରେଟ୍ ବହୁତ କମ ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ପେଟକୁ ଅଣ୍ଟେନି ବାପାଲୁ ହଁ ହଁ ତେଣୁ ବସ ଗଲେ ବସ ବାଲା ତ ଅଧିକ ପଇସା ନେବେ ହଁ ଆମେ କଣ କରୁ ଟ୍ରକକୁ ହାତ ଦେଖେଇ ଦଉ ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରକ ବାଲା ରଖେ ମୁଁ ତାକୁ ଚାମରେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଏ ଆଜ୍ଞା ସିରିନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବି ହଁ କହି ବାବୁ ତୋର ରିଷ୍ଟାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହଉ ଯାହା ସେ ଆମ 6 ଜଣଙ୍କଠୁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ନବନି ହଁ ବାଟ ଜାଗା ଚାହା ପାଣି ଜଳଖିଆ ଯାହା ସିଏ ତା ହାତରୁ ଦବ ତା ହାତରୁ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲି ଅଇରେ ଡ୍ରାଇଭର ହାତରୁ 100-200 ଖାଇବା କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ସିଏ ଆଉ କଣ ନାଇଁ ଏଗୁଡାକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏତିକି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଗଲାବେଳେ ଟଙ୍କା 200 ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ଦେଖେ ଦେଖେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ ଅଛି ବଳଦିଆ ବନ୍ଧ ଆଚ୍ଛା ବଳଦିଆ ବନ୍ଧରେ ଓଜନ କଣ୍ଟା ପାଖରେ ଟ୍ରକ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ସେଠି କୋଇଲା ମାଫିଆ ଜବର ବାସ୍ ଇଏ କଣ କଲା କଣ କଲା ଆଜ୍ଞା ସେଥିରୁ 20 ବାଲ୍ଟି କୋଇଲା କୋଇଲା ବ୍ଲାକ୍ ବିଜନେସ 20 ବାଲ୍ଟି ଦେଇଦେଲା କହିଲା ଓଜନ କର କେତେ ହଉଛି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଲା କୋଇଲା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଦେଲା 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାଲି କି ଆଣି ତାକୁ କୋଇଲା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ସବୁ କଳା ହେଇଗଲା ସବୁ କଳା ହେଇଗଲା ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଳା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କୋଇଲା ବାଲା କଣ ଜାଣିବ ଧରେ ବାଲି ମିଶିଯାଏ ତେଣୁ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ ତାରା ରବି କିରଣେ ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱ ତରଳେ ଆତ୍ମା ତରଳେ ଆତ୍ମା ତରଳେ ଆତ୍ମା ତରଳେ ବସୁଦେବ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଟା ଡେଇଁ ପଡି ନନ୍ଦ ପୁଅ ଦେହରେ ମିଶିଗଲେ ଗୋଟେ ହୋଇଗଲେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଅଯୋଧ୍ୟା ଦିଶୁଛି ଆଜି ଗୋପ କଟକ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଯାଇଛି ତିରିହୀନ ନନ୍ଦରାଜର ଗୋପ କଟକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଛିନଭିନ ହେଇଯାଇଛି କେଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତା ଯଶୋଦା କାହ୍ନୁରେ କାହ୍ନୁ ଆମ ଧନ କାହ୍ନୁ
ନିଧନ ସକାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର